না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়াও, চাপ যাচ্ছে কেন? রাজা বাজার নিয়েছ ভাই, নিয়েছ ওকে নিয়েছ। হ্যাঁ আয় ভাই আয় আয় ভাই আয় হালকা পায়ে রাখো দাদা, থাক থাক, দুদিন বেটা ফের গাই এক। এই হচ্ছে আমাদের ধর্মতলা জিলা, সে হচ্ছে আমাদের মসজিদ। আজকে তোমাদেরকেও দেখিয়েছিলাম। এই যে ধুলাঘাট, এই আগে 300 আছে তো ওই সাইডে কৃষি বায়ন। সব রকম 12 ভাতারি, আমার তো 12 ভাতারি কাজ এমনি বানা, 12 ভাতারি করবো না? 12 ভাতারি না করলে পেটে ভাত হবে না আবার, কি ভাই? তবে একটু আগে লো ফট করে আইনে বাইনে রে বলে ভিডিও করলে কাজ করে, আমি বলি 12 ভাতারি করতে এসেছি আমি। पूरा भाई जाओ, पूरा भाई चले जाओ, पूरा फुल भाई जाओ, फुल भाई जाओ, फुल भाई जाओ, भाई जाओ, भाई जाओ, भाई जाओ, भाई जाओ। ओए 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 डीएलएफ न्यूटन कॉलेज मोड़ कोना मोड़ न्यूटन सियालदह रे बिहार, ओए सियालदह रे बिहार मणिपुरा खन्ना उल्टो लगा न्यूटन हां दम पर यही है सियालदह रे बिहार। ओ काका आगो अरे ओ सियालदह रे भैया मणिपुरा खन्ना उल्टो लगा गेছো আস্তে আস্তে ও সিয়ালদহ রে ভैया मणिपुरा खन्ना उल्टो लगा নিউটন ডিএলএ কোনা মোড় কলেজ মোড় বাচ্চা উঠছে ভাই। হ্যাঁ চল আগে ভাই রাখ কোথায় যাবে দেখি। सियालदह रे भैया मणिपुरा खन्ना उल्टो लगा নিউটন সেক্টর ভাই কলেজ মোড় কালপুর নিউটন নিউটন ডিএলএ কোনা মোড় কলেজ মোড় নারকেল বাগান নামছে। अरे भैया मणिपुरा खन्ना उल्टो लगा न्यूटन डिएलए कोना मोड़ कॉलेज मोड़ कालपुर कालपुर लिप्रो टेक्नो सेवा 10 नंबर काका जा काका যাবে এটা লাগাইতে ভাই তো। হ্যাঁ যা বাইরে রাখো বাইরে রাখো মায়াবতী अरे भाई क्या बताइए भाई रखो काका भाई रखो काका भाई रखो। ओ राजा भैया मणिपुरा खन्ना उल्टो लगा न्यूटन डिएलए कोना मोड़ कॉलेज मोड़ केलो सिल्वन पीएनबी हटको ओए कॉलेज मोड़ कोना मोड़ कालपुर लिप्रो टेक्नो सेवा राजा भैया मणिपुरा खन्ना उल्टो लगा ओए सियालदह राजा भैया मणिपुरा खन्ना उल्टो लगा न्यूटन डिएलए কোথায় এখানে বসে পিছনে আসছে বলে কাটায় লাগে, ঠিক আছে? হ্যালো 40 দিয়ে পাওয়া যায়? হ্যাঁ পাওয়া যাবে।